Mayong adlaw, kantidad sa kapin 108 million pesos sa gituang shabu ang nakumpiska sa mga otoridad. Kiniatul sa nagmalampuson nga bypass operation sa Purok 1, Barangay Santa Irene, Bayugan City, netong Enero 27 ning tuiga. Dini na-recover sa mga otoridad ang anaasa 16 ka kilo sa gituang shabu. Gikonsidera kini isip usa sa pinakadakong kantidad sa shabu nga nakumpiska sa mga otoridad sa Caraga Region. Sumala sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 13 nga ang moong operasyon resulta sa pagtinabangay sa mga ahensya sa gobyerno ug komunidad nga dakong tabang aron nga maundang na ang iligal nga paggamit sa ginadiling droga. Samtang nakatakdasab nga kasuhan sa pagsupak sa Republic Act No. 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga nadakpang individual atul sa mong operasyon. Gipaniguro sa Department of Health nga wala kini paboran sa nagapadayon karon nga investigasyon bahin sa sumala pa kaso sa baby switching nga nahitabo sa Davao Oriental Provincial Medical Center sa Mati City sa Davao Oriental. Sumala ni DOH Undersecretary ug kasamtangang Regional Director sa DOH Region 11 nga si Dr. Abdullah Dumama, gikinahanglan sumala pa ang pagbugna sa fact-finding committee aron nga dali dayon nga marisolba ang mong issue. Kini aron nga masayaran kung dunay kalapasan among ospital. Ug aron nga dili na sumala pa kini mahitabo sa uban pang ospital, gipunto sab sa DOH ang importansya sa pagbugna ug one DOH approach. Kung nasa gikinahanglan nga ang tanang health facility sa nasod mahimong accredited nga mother-baby friendly hospital. Pasabot niini nga humandayon sa pagpanganak ug paglimpyo sa bata, gikinahanglan dayon kini nga ihatag sa ginikanan. Din kinahanglan sab nga ipahigayon dayon ang newborn screening ug ang paghatag sa gikinahanglang vaccine sa baby. We will create a fact-finding team and to do a due process. We will closely coordinate with the hospital, of course. Toro ang investigation para malaman din natin ang root cause of the issue. Kung meron bang negligence dyan, we will find out. Kung merong negligence dyan, is there a punishment or who's going to be penalized and who will penalize them? Huwag mo kanto ang mga nagunang balita din sa PTV Davao. Ako si Jay Laga para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.